iri karan mo ba fango karamo ba fanga ala balu ko ala balu ko la kabira be ta lo ni nyinga kabira ta lo ni afala talibo ibe be mako darike min be nyani aka telefo ya aka hakaranje ahatara atekara mo ba afa atela hanne o mini mo kunna aka ko na ta munna da fa halon do min dima am fanan na karangala mum na tartanu afa amanyin na karanna mi halon ni gema da adiga ta hakam wala hakem be bitilo min ko wala hakem be bitilo men na be bitilo men ko problème je mambe hangol si bang isi banne jangol si banne hidingal samba karandula kana ta hayjo kana ta hayjo parce que ni hamo hakkilo sondeme min I haki tati imala lon fe wo fenna foyte mo minti problème mo min se ko mo howo problème non se ke mo howo ye ma be jo nyali yenne wala mo wo be tla jo nyale to yite ndron jawla min kara muhammad ale sayyidina umar alamun mala amun fo amru ibn al-as dinga yen akayen ko mata stabatumun nasa tumo jomang ala mo hol jonya waqad waladatuhum ummahatuhum وقد ولدتهم أمهاتهم أحرام أدو إنالو أنيفا إمهروتي أجل هذا مصر جيلا هيسي جيكونا ومهولك جمولتي منسابلا منا نماندغا ألو مهولو تجي أها مصرانغوناتي أكو أها عمر ابن عمرو بن العاص أكو ابن الأكرمين اضرب ابن الأكرمين اضرب ابن الأكرمين ينهي غوسي بس كافامو مهني إفراني تاسراتو أغوسي أباميرا كاتلمو أغلاف سدولتي نينتي ما بهذا نمانك كوتي وإسنا إرانكي منا ينبي كيري nkana kumo jamfa wo kote wala sewo do fanan be kere halon salan kene ma hijoni a kul tamata nyame ndi muso mu kaditi alama fanan kela hada kaditi afananga bungo jura adinga ga hidindi a kela hiji kawo kunte nimbeto muso sakele bar musol sakele ko nya kenya kamma fana ase falu sewale ha bilolu hi sewa la mengalo dantala kilaba sallallahu alaihi wasallam aha muso min folo nyinin ala balu kono wala mu khadija tin kumo nyimbe histoire nyimbe abeni wala se munu nyanyala kabri khadija nyin konyama kabri aka khadija konoma tumomen konyama aha fudutu momen lumenna be futu la stila khadija yin ben histoire nyin folali abe histoire nyin folani parce que lundo français jang et ha invité le mairie to jang premier arrondissement wolumo be sigiri al yahud ke ba do da fe safer là-bas isafa yenko marque alter wolumo ana sumona mo ya sumalla akonya ko Cheikh Gassama akayen ko Cheikh Gassama akonya ko Imam Gassama anon te kay Imam Gassama kitabu le safele muslimato nka ko kitabu jama ako en kitabu jama ako mbe Khadija le safela mbe Aisha le safela ko le miro munti ako eske hilon ne kende ke ako na baluobe mam fello hasiyin parce que ngayin le ko le sahale parce que ngayin le ko le sahale akonye ko ako misilbe ako nyimusu fulolu ni
nel ha valeur di muslimiya ma ala ta ko la muslima ma ala ta ko la marka alternative kuma la yente kayan ka ha akayen aha akoy yo na da fa e ana ta fa e ko ni hile kitabo nya sa ko ni hile kitabo nya sa na banta isa dimma nte wolungo ata hakumo min fo aha kudo le ken ko la kudo men ka kon la aha kudo le ken ko aga kudo ke to wala mo ngasagi wala mo asagi ngata khadija nyinkara aga ta khadija yinkara jomu khadija ngata ha aga ta nga aisha kara jomu aisha ti awa fe wo fenni na safeta illa koto du hoto diboto sahoma mbakaran mfam fe munna man fi al yahud ke ni nga seddi misil ya londo al yahudi ke en kana siyate ti misil ya londo to parce que munna ndera nyanta misil ya londo misil ya londo al yahudi ke parce que nga misil ya parce que misil ya la kara karan ne anata na me anata khadija karan khadija hata kabirin atafango fandimma kabirin kila ba sallallahu alaihi wasallam ala tafudula atata afandinya le memu abu talib te koko lafta ni muso yin futula ahatara khadija la fa hakila ki kurase ade kila ki se futu kuru anin kila yin se futu wa hatara kila man kila ya inata futu tidilungo abu talib discours kende mo discours kara mo futu discours mer mbala abe kumala khadija la muholi inna ibna akhi hada ala kumoto akombari ndingani akonin daji golem akobi quraish kolla mo masi akonin nafulo faqilun jail akon safali ko kundinne betala membe tala hajun dola daji go min bala dron sa wasale ahake musu fudu ahake musu nafulti ahake musu fudu nafulti minga siya muso mebeti woto khadija fututa denne kila ba sallallahu alaihi wasallam khadija hala nafuluta khadi kila ba sallallahu alaihi wasallam khadija afta kila nafulo min baye maka kolla emiani mohola nafulu kanya bari amang bakhiliya nafulu nyinti to wofendi mbabulla ahala kila sabuto ala kila sabuto sallallahu alaihi wasallam resultat na take muntisila keta muntisila importance o benon musol fana nyante wala importance o lonna khadija haminke kila anin ko nyim fango na talaba nya di silam futuo kela muso sanjitan nani ke sanji mon sanji mo hanni lulu kila ba sallallahu alaihi wasallam me be min soto adinga no men be soto abe soto tanyi musolla abe soto ta khadija innela fa fo adin kilin memu ibrahimati wala mu dinke ummu kulsum fatima zainab nafisa ruqayya yin khadija le be soto yin khadija fatima menala minna isharu la bana wala ke ngato hodije inshallah nam nyin fatima ni nyinna nata ke kila ba bonsol fo jensen nati dunia nyinna ka kila ba bonsol jensen dunia yin fatima yi abota nyin khadija le do abota khadija inne alman barakoje alman barako sa barako felenti janne mu problem oti baro dol be kala aketa min nyara lu sediyata est ce que halon ne ni malon donc dol fanna rolo nyanta kala menti expliquer kala bo mo wol yen kenala kano teden kambe a résultat mu yinelti ke ahatafani hafandi ala dimbaya parce que amanya na bola dimbaya to na karola ni hamusoje abe kudo gala kele parce que afale do sai kabirin abu talib bala
discours kela ako yenne ko ako nafulo de kumalo to dar nin daji gole ako nyin la yuwazi bihi rajul ko imya suma no ke woma qoreshu ko nyin kumo nyinuru lafto le fola baadi ngali afo ndi musoli afo yenko koy hila futul muta ihi ke la saha ke lafta minna wa hakila fi koti ke man la fi minna wa hake konkoluti ya hake konkoluti ihi bangato bare wo mi abalide ngafo ndi musol kel fana hafo ko yin musoni nunu kila hayne fo sallallahu alaihi wasallam ko ittaqullaha al-silan alana fi maharimikum alla musolto asahlaltum furujahunna bismillah al-silan alanya alla musoni la kolto al-silan alanya la kolto alanya ila kolto al-silan alanya ila kolto al-hayy musoni nunu farjol dagandile ala musol farajol dagandile hadingol sotali ala to hola bismillah ni lahido alhaminta abo kalbi futula wala wo silo wala alu silan ala nyaay woto la silan tay nya ala woto wo fende ni fanan sado saki wo fende ni sado ba ke dal ya hangol la misalo le kum wala banna wala hana sa ikila ba ma sallallahu alaihi wasallam hafoko ni takita iboita ikani boidula hade itakidula dingira la sana ni la muso korta bu benna bu kolla ni muso korta bella bu kolla il faut corriger contrôler ba il faut contrôler ba et kana vo tout le temps na muso nyi jahilo le mu fato le mu ama fel long ni hoke wallahi ni la muso te benna ni hoke ina te benna bari ite mu keti ite mi hakilo rabu ite mi hakilo rabu ite mi manke jahilo ate mu jahilo de hadima le koy hakulu hadima le koy hasilo itala ntelu nimbajo kundangolo futole ben ni tema moyale ben ni tema bari nyale ben ni tema ato honde ni abajo nyi memo Muhammad bajo ti ana abotan teleliya sama kunda alamu sodum fala abotan teleliya hanga muso la sugo abijele sabo ko dimma banga mola min di makina di fodo to amale sa fajami ba ni ko ngadola kan parce que fodo le mutakuta bajo kunangolo ni handi musul mutaku munante do dilima si wosindi musul mutaku ni man di musul mutaku ni na tanka be konta filal ken ala baraka mo be na la ngadwa kadiye habaro menke ato hande afal la sewa barin kella sewa nin sabula nin muso kortana la femfoli ya akela ko kele kanto pour la femfoli ya akela poto kele kanto fo adima dron alala wo mu hera bale faranse duaro dronne ndi musolu yidi dame ablatir ni sa fonye ablatir ni sa faye ha fonye ko ndoholen ndi musolu yidi dame nga do afoy hakunje do afoy se kunje di futu no la dolel bi futu do wolu be duala foy te ala se ben kambe nga bulay tema fo ala se te ben kambe fo alase teben kambe ngabla ini wol tema nin bela hake nganna kumo dam tayna hafo yenko ala ahanda ni kilinde to wala mu adama niyeti ahala muso fananda woni kilin wole to ni be holo nyonye isaje ngake kilinti muso ninke
ñohon complémentarité de bato ñohon complémentarité de bato fisamante yantato kilaba sallallahu alaihi wasallam akole ko khairukum min nafisal beti khairukum wala hafisa li ahlihi ala dimbaya ni la dimbaya do ita fisiye yen ime kubete kele o tete mantara kilaba mantoto kila ba manto iman tarakila manto yato odo ninga nyin kusifa ngebi abeta hamata nyala jambe telle mo be la kebati telle mo le la kebati jambe tel fosse wotro barin kel fanam bo nyale di musodo ala muy kunna ila fudu dingiral ala muy ini kelu ala muy li kelu benna ni di kelu male hatta hay kelu yallo min bentel yallo wol fanam bel jeere alaji baba ñinde mu kalima dantolti wol se min fono bajo kunda to hola aninga sama kunda to hola nga duara nga lawo kan Allahumma emma wa afum sole ko alqur'ano duara nga bet kanana din duara be me ambulla aga nati alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط